Hello, gagayam! Naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tag sa saruno ang drama, makablaawa mampay, Darinalyn Camps, dita Tabuk Kalinga, Mary Jane Tumbaga, kan Tumbaga family, dita Gonzaga, Cagayan Valley. Kaya titayin tayo nga rudendenggan, ti part 38 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Kaslimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear Manang Biyanang, sigod alakyinak, idikwan pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto ka roden anak ta, Sharon. Agkasarta nga roden ah. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yun na nananet. Ngam apay nga asinsina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan tiyag balin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Taawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarkin ka, anak ko. Saan na ka naragsak kan kwa na, nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabalin na piliton tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod kan kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day diya Roland. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes a paraaw awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali, tadan pagtrabahwak, nanang. Awawiran nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo, nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni Sharon. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay aya asininaan na. Di na kano ay ayatunan na.
Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan da ya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw ka bagays. Nagpakababae mo tayo. Mabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit ano sam nga ro dati agaw-away ka ba guys? Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumusta ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may isa ka single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karim day ta, Kandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbag nga orasyon, ana. Ay, kasta mo barok. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maamam mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay, desisyon nyo day ta adwa, Mulakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa, makaambo kayo. Baybayampay man lata ka sa Ronnie. Di tapay la panunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka nagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamamo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain.
Uwan, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kuana. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y la makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay nadlaw ko makidi anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Wan nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya, tapay manan. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Ania, apay akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyom. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, ala ka di madi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala dingitak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Danga ababay. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunaw. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit den jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Dikit di agyaman ta da kumamang ikasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukam kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang laadi mo lipatan ti pagrebang ti anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak ko ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No umanlugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak.
Anya, pumanaw ka manin kunam, Sharon. Uy, nanang, tagtrabaho ak manen. Hay, data umanen ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag si kong kasinaam ti makasikugkin ka. Kat, anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkin kan. Baliktad ka mait. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko la, dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kilwan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na. Abayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kada ko ada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jack maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading itag, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinobya na. Nagabang da, iti pag naedan da.
Diyak ko ba palubusan dagiti apo ko kamay panaw iti puder ko ang nagpilit damay. Kunakla no nagbalbaliwon na dya siya raw. Ngam saan matgayam. Diyak ka amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya! anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga ng gawin. pamital Pamital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala honey. nga raw dagiti apo ko no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo Agyaman na. dayjay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sapay kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Na. Sambuan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asunta itana na. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwata baka mapanda iya kalsada. Napanad ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya! Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo dayjay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tunkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayo narumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga amo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso sigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apaya kasta tit suram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, agtanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Kat masikugak pa yan.
Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ay ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Ure kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyen na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kat itadya ko na kirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos. Tauray ado tinagbasulak iti kalabas. At dalat ta ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayem mo, Sharon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kas naman ti kunani kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay ti madaan iti anak, tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay, sumurot ta kada Elsa agayom ko, bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata, maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay, bareng agsikuga kon. Inkagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maaddan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maaddaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maaddaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay,
awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayanday jay amang ngagas ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan, bakit kun lakaitan taon. Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maaddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw, naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na. Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman ti alaa ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, nukasta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yukan nila kay mo, Lisa. May kaliman ah. Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak ah. Iag-agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa ay? Kagpakita kayo ah. Tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan ah. Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo ah. Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnerbyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka amin agpampanunot iti negatibo, ah? Wala nga ron. Mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo lanamnama. Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat masawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya, ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay ka, mangampun kayo na iti bilang yung nga anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam. Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yo. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit? Nakaturog ka? Apay aya. Ang damat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensya Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takit din, tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambanog laang dayta. Kan, jak kaya ti mga iwan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka mat nga rod maipaayan iti anak, bakit? Maturog tang arudan.
Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da. Apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay, no kaya mo. Abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita ito, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog ka ngaglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan asisyak di mga laak iti kadwak? Mangtangdanak to. Adamat ngamin trabaho. Siyak kumatimang tulong kan ka ngaglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray awan kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man dita, oy. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan ngaglakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agdigid dandan. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, ada customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan kota na lemeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pala Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na ijayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adi. Ay da, agsarata yung iti pwesto tani, malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho, ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput matlaang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pay Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho, tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa, tapno saan ka una mabannog.
sa anak mo't ang mabambanog, ta damo para lako. Agtugtugaw lat ko kay pwesto, selmo. Ola, mangan kan. Tasak pala taglako ay da. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta sakti makaamon dito yung aglako. Kabalak tayo to'y. Alaman nga, Rod. Iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, sakti makaamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Ah? Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabiin. Ay, kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi je pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga ron tayo, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nang timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti pa nagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga, Rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem nak. Iso di mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa'y aldawan ka abimangon. Boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madiya talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga lang nga ron. Awagan naklang no di mo kabaalan ti bagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog? Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Napatganan tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Nay, apay nga yaklat-lat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, ta saan ka nakasapulan, Luding? Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumat nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo, saan man natin lalawlawatam?
Di mo serious day jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarud kanya. Nagkari ka adinak to sinaan, Aida. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin. Di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti Doktor Nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Ah, apay ngay asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana Nanang. Anya, akat anyat ko na ti doktor ngay. Talaga sa anak ang makaputot Nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Ah, linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam Nanang, takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya Aida. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak Aida. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pakawanan na kumasil mo. Wan, aklonag. Nagbasula. Nailawanak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, jay boy ko iti pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Oh, nayan tikas tangay naramid mo anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy kan nagpayiti. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak. Panawan nak. Kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ta, ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakat saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro din akong maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsen mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaang di asawam. Ang inggat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo.
Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan ang nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwana. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anya mati ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga ron nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nak tumot lang ti asawak. Kat maawat na to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan naktumot lang ti asawak kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan nak kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta ang napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos, kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Dear manang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang masakit nga oray nasalon atak mat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Ah, sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Ni, kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramraman at nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masango ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor anak ko. Anay ko. Nini, Anay. apayan nanang. Ay, Anyat nasakit kada kayo. Umunag kayo Nako, nasakit ti tiyan, kensikit ka. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka anak ko. Amaw ka amakumikum ka.
Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malanga raw tekang kayo iti paggatang yu iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manen ida, eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga rod. Hanggang dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwamanayin si ka, Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko ken ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak taa. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaganak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Nukas ta, naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod, kasta. Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen but kidi angam kasanungay. Awan pagtayatan sumarunaw ta na ikisapmutain. Agremedyo ka manen nana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaan nak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manen nana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti ipambarko kadakwada. Tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at mga nag-infect di sa akan ha. Ay madanagan nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga, tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Asus,
Madi ano mabaybayan da dyan. Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo ko maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Takabaul akmot nga uray siyakla ang timang kuyog iti amayaw. Basta ikanda kiti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagba perlita. Apay anatay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho da. Ay na, siya kaun ti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y ti bayad may barok. Ala, dumsa agtan lakay. Maway, Ay, nay, kaslawan mo, tao di tabalay da bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya! Nenay, asino talalya, birat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita. Anya na tay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay din na be. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, tako namat nga may anatayon ni ipag. Anyaan na tayo sasawamot manang, awan mo timbag-bagak akasta. Hindi ngay mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo mutun. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ading wain. Agsubli ak tumulaang. Basta urayon nak, wain. Ay saan? Si kanti agbatay ta siyak ti agaway. Si kanti agbate, kunak lang nga rodain. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaang, kunak lang nga rodain. Ala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasanon na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no, an hospital nila kay mo, nana. Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak iti online. Ay, saan nana?
narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon a maisuro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pay lagaw awid ijay balay may. Tamangan no mapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Amangan no daday di ospital Jak mo't nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti pan nakaabak maun. Ado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga roden ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko anay bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tati amuda kat ada iti ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga agdiskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko nanang. Kan apay saan mi makontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbulang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asaka na. Ay, dakal manan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, sumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay, takabailakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta, no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo iti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw, si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton iti kabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan o na yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Ang ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana. Danag yun O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital?
Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible ang matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak dar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige nana, tamapana ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit, wano anya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay ah. Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ah, Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaiso na ospital kayo. anya? Ay, nagluko mo't di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaod. Di laagbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Tauray da kami, inyaw awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito'y lagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kwa. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga bak, ang awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na no di mo kayat nga ulo din ka ayawid. Ay, Ala, awid! ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasla jakpat yan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalampayan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinaw-dawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw. Tapno agnakam ka. Agdatlatin santa utak mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangran ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Bye-bye, anyo ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasi mo.
Wala nga rod makukwartan. Nga maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. Ha? Ato'y mati 2,000 tatang. Kwartayo. Ay ket, pagyamanak ano ikandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon ti ikan mi ken ni Benson iti kwarta. Ha? Ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslaak pimpiman iti daydakan nito tapanagrik-nak kat kaslawanan pateg ko kadagiti anak ko. Ngam napanunot ko kan naamiris ko ti bidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawyak. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikaso kiti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apukok. Alakastan, pigayem mo, Ernesta. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kapsat Glory, dear manang biyanang, aday mo na ang boyfriend ko, kat isutim ako na a first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runa kat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tangay, adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawin. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa'y mata, hanak pa'y nga ready. Kaanon to pa'y agkasarta nga eh. Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa'y matiti uray duwa no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag unay nga orayan dahita, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Ag-uray pa'y konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa'y nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili ang amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, ang Glory. Ay, wen, adamot nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka di nobium day, Chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga akasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy no di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak tilan ladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamet, anya?
Awan na Agnes, awan problema mat kay diid ta. Tingitingem ana imbag tiriknam. Ta amagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto mat kay dino kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo into no may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil nga rin ti problema, tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no biyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta nga'y bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mo basitan nga da nagkinawatan da. Dahil tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unagarason. Kaya nakanupay ti agpapas nga agbalasang nanang tatang. Awan da ita. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lang daitan. Paraw Paula siguraw ti panagayat na ken ka so akasta. Diyak mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkudkad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Daita ka ti madikada kayo babae ta nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo. Ngam iton unag yaw, kaya tsumat lang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adamo lalaki ama nagpakipot ah. Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kaadwan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maay-ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit dain iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray ti mabayag kag. Karigatan day ti aguray ti mabayag. Isa maudin nga awis ken saludsod ko day ti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hangko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, anpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakading aganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. adamot ornong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom amang awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat no labnak dayjay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat nakangarod nga ikasar. Madmanuti kasta lalaki balasang ko. Kanayon kumat ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay ide kat
Kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangted iti sabong ken kuana. Awan, basta maitagtaga inap ko katsyak nga kanayon ti mangmangted iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat isunamat nga kanayon ti mangmangted kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Ta baka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngutan nga mrumwar ka pailaang. Mapanak man di balay da San Ramil nanang. Adda ka no tay balasang nga ipag nakag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak mo't la sigurado iti dadya Glory nanang. Tadi na mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa'y siguro ang nakasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano dita ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmot kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa nanang. Kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia, sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayaatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalay sakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Agpeso? Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga runan, Olivia. I love you too, Cherry. Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-break dangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam jasigod anobyan Kayat ka nga agbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amang ikasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasarantay idaan bakit. Apay ngay nga sinamat ti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya?
Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud, balangkantis, traitor. Sorry. Talaga siguro, asaan adatati na ikari para iti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Isu ngay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamat tan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasang putan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Naglalay nga mo ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid-idam iti agmalmalab. Ketwen, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no korrektarek ti mading aramid na, sintiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga min anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mon ti kamalem anak ko. Uwan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jire. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, no palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jire. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas derupa na. Isumag ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkan ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga sawa. Anya ngay tata. Sinaakon ni Olivia. Datam tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Ay, kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma.
Kay napuno na. Ay ayatan ka pa ila ang ingga na tadta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta na, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali a pakirelasyon Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Ang mga noan niya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yu. Awan nga raw. Napanan na ngamin aya. Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay, asino ti timawidan dyan anak yu a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamin. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumuar ka dita! Ha? Di amom! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matay jay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na dito eh. Luktam daytoy! Awanan kayo iti baik! Jerry, kasano dato yan ngay? Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamla makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, ket napagsasaritaan mi nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, ket pimanawakon iti dayja lugar. Kataging kay tabalasang akpailaang, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitagdangdangag, sapay kumata saan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
Inyor nos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Simantikuna ni Kabsat Lenny. Dir manang biyanang, adda natalga da trabaho, kat hasawak aggamgam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kaykayat ko. Tanutob nga rin nak asawak, isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti asawak, aguli maklatan, nukas jay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lenny, intayon na. Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan na nga rurayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Lenny, Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak, ha? Hanak nga mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang magreklamo. No, sika ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga raw. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyatak nga lang. Saan ka nakaturturog manipod simbang put ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartag no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw nan. Bagbaga am ngamin anawaem.
Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya? Nagriyad gamit ti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. Depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo a maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababay nakbay giti no daduma nanang. Takaslawan sirsirbi kiti balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison sa mo't adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Nukas dya day off na. Kanayon mo't arumwar. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gahiyom ta. Kat ada nga rot kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apaki tsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ron. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga ron. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenny? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita malinay. Narigat ti maadik iti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pay lang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y.
Hay, nalipatak pay kay din san ti aglaba kan agloto. Tama ni pud na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang kastata de talang mati araramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak mo't lang makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung tanak pa'y nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yun ngay? Ada mo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangak nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apay ah, Hamo nga inus-usar, dayjay. saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magta marugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inus-usar. Ha? Apay ah, Ilakok pa lang. anya? Apay nga eh. Na shortak nga rod iti kwarta. Kat ni kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay, naibusti ko ratam ka po iti bisyaw. Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arog bayadan nan, no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idya mo ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebyo. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinersirmonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gay-gayim mo nga eh. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay.
Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad ka ta umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ang mayadayokin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, aga-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang, agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addaken ka day ta anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Dawan mo ngarud na talanggat at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papeles mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, tanong makaabroda. Kit makaswildo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matla no daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, namin san lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, agpa-check up ka Uwan, no agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwarta, mapantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada kadwa. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kaya't ko apunkin kada kayo, nanang. At ang kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan.
Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo't balasang ko? Ay, iba gayo tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatit suram. Kasla binaybay amet ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kasla mabagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung mo ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo nanak ko. Una lang. Diyak imbagbagat sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok kay Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay nadyak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Una na lang. Katulagan tayo kumantikal lang sa amin ni Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso apasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Gapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Ang balbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki ngayong pagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslak, mabagtit ngagmay sa ijay balay mi. Iso ngayon lako mi ti balay mi idi kan ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga langanan na numakiasawa kan kwa na, tagkakanat met ti sakit na. Isa pang panunutak metla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.
Kasi man ti ko na ni Kabsat Grace, dear manang biyanang, at dalakay anobyok kat na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat ti di na mo malaksid kankwana at da katawnak ang nakirelasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manaan iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay ato ni kun ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwan ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yun nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak mo Sweetheart mo't tinawag na. Kan agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay nga ikat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang nito ni Jay Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jaya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jaya lalaki Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Ni Tony lang nga ron tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnaawanan ti sersermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakin ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ura saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdipdependar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kayat ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan mo tamasapul ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakit? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom
Panunutom nito ni apanawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmut. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapul sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino nga iti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony nga'y, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak ngagbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, tin nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina. Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja akabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Nay, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Dayjay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, sila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka ten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagus ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apa di ka makontak, Grace? Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone. Once a month lang di pa nagsilpon ko. Anya? Grabe matlaytan. Adda na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya? Sige tani, ang trabaho ak manon. Bye! Sige nga, Rod.
Agan-anad ka dita. Bahay. Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Nagyamanak nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat latatiri daw may parakan ka. Agyamanak nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat maad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kita agbali na babaonen ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawid din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya. Ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaonan na. Kasta ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaonan na, ta ag-apply Ay kat makamuka, anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wana. So nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga agrigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali ta damot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwa ta dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat. Umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan. Kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jak kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko. In black kun. Ala, sana balen. Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikat ti makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony.
Itay ka pa'y langag sang sangit. Anyat orasan, ngam di ka pa'y lanangan. Apo yan aramid ti kamsat mo tigas niya'y kanya. Ang kakasakit yung bagbagalay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanya, adyak amo ti rason, no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony, Awan amo ka nagmasulakin ko, ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yubkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jak kayat tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta jak kayat ni Tony. Jak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Taag katahunan kami lang. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kenkwana. Isu adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabain nga rod day di akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Wen Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. mabit lang nga rod Luis. Dayto eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Wen nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam dito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpaiso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina.
Maininlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbag ang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet-met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyok. Ay naanak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met jay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukasta nga rod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo ti turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat na Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula atawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Ayun na, nasarakan doon ni Luis. Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam day ta. Kasano agpaitan? Kasano terapop me kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabroad. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko.
Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takaskan ko na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Kaya tita adan upat nga anak dagat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga agaram kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Iso anak ko nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayim mo, Grace. Ala gagayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastoy mantik ko na ni Kabsat Rico. Dear Manang Biyanang, at the live-in partner ko katawan makunakan kwa na tanasingpet nagagat kan na asikaso kanya. Ngam no apay adyak lata maliklikan ti mangisukat wano mang nayon kan kwa na. Dahi tangaro ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang. Day, apay agsangsagit ka ngayon bay dito'y balay dani ka. Jay anak yu ah. Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada kanusar sarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayo, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, madadyang anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungsungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasan ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpot ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawid, Rico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat ti makamua, Luisa. Ang awan mo trabaho, awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makamu iti dayta. Ay na, agyaman ak nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo't ngawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Gut, kasanon no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mon ti asawam. Imbaga mon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya ta kasarita. Iso at tiksak tulatan. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day jay ataaw. Gaputawan anak daken ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Wal nga ron ah. Mangibabay na diyang anak mo. Di lamas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Nanya pala ti sa pulon na itasawa na ah. Kit nasingpot ba't ni Dani ka? Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day jay ataw. Hawakan man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan di asawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mau. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Dani ka, di nanam naman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasamak kan kaya. Kanagpaysoya nga da kanu sa balya babaya kadundundam. Wo Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastala kalakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasaan kami mo't anagkasar. Oray pay,
manunatawa na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo agkasar kayo no umayatawan. Saan nanang? Basta sinako ni Danica, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan di balay may. Nupay dua kami anang ipundar iti dayjay. Itid kun kuhanan nanang. Agawid ka ki, din. Saan nga ro din nanang? Sige. Tani, at dapat aramidag. Bye! Adto yan ti sabon nagat-gatangam, dani ka kaanakan. Agyaman nak anti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maun ti inaramid jay asawam kun ka. Ay, medyo anti. Makaliplipat akmatan. At least sana nakas itisigod. Adyak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon na jari ko. Lipata mo. Talinipat na kamuteng, dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan nga eh? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod nga eh? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat ta. Masabol sa ospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangak. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ka ospital. Kanyat ko na ti Doktor, Luisa. Masapol ka no ang maopera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, mano ka nung nga iti magastos? Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, taning awan kwarta. Awag aglagan na kiti datakil ko. Tamang ipaw iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang igibalay yuri ko. Sana bale, tanakatumar ka matan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak magtantani, agtrabaho ak pay nubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan akon nga agsubli dito Rico? Anya? Apay kay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera ak na nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kini Dani ka tao may ditoy. Mabaina ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito'y tunti pang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige. Bye, anak ko. Umay kamay. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, Dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ngagmay-may sa.
Awan ka no kadwana. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung araw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apag iso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman naktay may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na ko ma. Apay, ayan jay babaem. Di na kasi kaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubli akin ka dani ka asawa. Usapay kumata mapakawan na. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulnitak tinagbasulan kan nagkurangak kan ka dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit, binaybayan mo't ti babae na. Wan nga rod Masyanak mo ngamin kan ni Rico, auntie. Ure kas ano, adamo lat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan tinagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, dani ka. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan ano da ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay, inawagak matan ni Dani ka. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbaglagan. Tanasingpet ni dani ka. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidataan lang ta amang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Kati supay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo ulitan tinaramid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa ito, Jay? Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito balay, dani ka. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, dani ka. Basta ikarim adimon ulitan ti inaramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa? Katagyaman nakmanan, tanapakawan kan inawat nakmanan diti balay ta, dani ka. Kumustan ti Riknam, Rico? Mayate na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti ap-applya medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka dayta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayong kunanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar dayta nga asidag ditoy. Medyo adayo na nang. 7 nga oras ti biyahe. Nik, adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Tanagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Teka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tani. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga tawon pa laang. Tata siyempre. Tiamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Ta inlibrinak pa, nagmirinda dito'y kantin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat namsukan aya. Mga kapay agorder kapay ti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsuga kon, madam. Hanak man nga awagan iti madam. Lucia kunamla ang kanya kun.
Ay, katuan na, no kasta ti kayat mo, Lucia. Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan ka nam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, uwananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Uwananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan anad ka nga ron iti panag-abroad mo kaanakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kaw. San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar, dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na, kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, uray rabi busy. Apay, pati rabi agtrab-trabaho. No mabanog siguro na ka. Diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis wildum reko. Taydulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang agnganga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre itoy. Sige. Itad ko keng katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga agawawin ijayan ta sa wama. Takunam nga siyak tadtan ti lab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Lucia. Promise. Sika nga mindara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rudan ti swildom kanyak. Tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay pa rin kagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta eyeglass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tayo basak. Nala, sige. Basaman. Dani ka. Umuna iti amin. Kaya't ko tagkit daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapol akon iti kasukat mo dito'y lugar nga yan ko. Ha? Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas ta? At naman babae na dyan arikam? Wan, kitagdandan nada ka nun. Isumatla sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahi niya taon? Kunak man no nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matang di sigod karamid na. Ay na, saan gaglaknakam na diyang anak me? Maulaw ak, Lucia. Diyak sumuragit di trabaho ko. Diyak kabailan ti bagay. Ni, apay nga eh. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamok agad manog ko lang. Saan mo tamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daddo ma. Agkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ro nagpa-doktor
Kuyogan ka no bigat, awan trabaho no bigat. Apay nga kas dyan ti resulta dagiti laboratories ko lo siya. Kat iso nga rod matirimuar nga resulta. Ado, ti agasam itabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Nyak mahaklon day talo siya. Ay, masapol kano nga ag-inana ka. Hangka pa ilang kano nga agtrab-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Nyak makatrabahon. Kababain mo't kin kalo siya. Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabuta nga kami nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siyak pa iti pabasulanda. Iso nga agawit kalangan. Tay dya balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron Danica. Kumusta ka na? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, da kayo magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko di terminal. Dito yung mati kahit napagdiritsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma. Tamaawat na kumanang agsubli dito yung balay Danica. At dapat siguro karbangak dito eh. Tanduata ang ipundar iti na ito eh. Wana. Amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaad mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na. Agyaman ak Danica. Ay, nasaya at matantap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Papanam Danica. Aga broda kon. Iso asikan ti makaam mo dito balay, Rico. Kahit nawagan mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. No sino dyan lalaki akadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay. Nobyo na ka no dyan bro nanang. Aniya? Talagang awanin na mag-inasawak nanang. Lilipat na ko na namin pinsan manipot ang dali dyan bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, saka kundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawon tamin anak ko. Wala nang aklo nang basol ko tamin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka mo't napagan ano? Nabiris ko nagitibindot ko na nang igaman yan. Naladaw siya amin. Ang kakanat pa yung tidimting ang sakit kanya. Ay, alak niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Linipat na nga ro na namin pinsan ti asawa kat pagamuan tanadamag milangan ang nakikasaran iti sabali kat adda pa yan dua nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat ngam inawat ko tigasat ko taga pumatla iti aramid ko iso mapaspasarak ti kastoy ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat mangnamnama aklatang agimbagak tumatlaang nupay saan nakasigurado na agimbagak to wenno saanan. Basta siya, intalagkulatan ti amin iti Diyos ana marswa. Alakastan, tugayem mo, Rico. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito drama tayo. Manang!
Biana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani Kabsat Eman saan napud no anagan tintay drama kat kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, saan ko ngay pampanakal daytoy naaramit ko iti kalabas ngay nakpay drama kan ka. No dikat kayat ko lang agserbi nga adal iti tunggal maysa. Gaputa dayt surak, guwapo ak kunak manlaangan, nagbali na kasadot idada nakarelasyon ko nga adda kwartana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sapay kumata din agtulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ay amina. Tapno mapanag-nagam ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Si kanti mauding ayat ko. Nadala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtaod a mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, Eman. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Minani, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manen. Maikaw ak manen iti husto, Eman, hani. Di ka madanagan, tagsubliak tumanen. Inakla si kaswan jay plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may lab. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyak ngamin masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayag nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka langan, ta mabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Maka-shopping, Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangko maya, my love. Adamat kit de. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Maka-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdag iti dadakkel ko. Adda ka no aramida kiti balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Adda pa'y aramida kiti balay me, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda diti wallet ko. Sige, my love. Patuloy akon.
Agsubliak to man I love you. I love you too, my love. Anda kan iman? Naggagapom man nagturturugam iti manungal daw. Rumwarak mo't lang tatang. Yag ko lang dagito yung sinap-shopping ko. Ne, nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit si kwartam. Intada sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang mangtid iti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugalit ti kasta? Sandi nga mong ti kasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. Saan arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damot tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ita. Taagin na dayo ti lugar da. Agduma a lugar ti ayanda. Oray bay! Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumatyapitam. No kastasan a nasaya at arabidam. Namnamaam tumat nga raw ti dakis nga pitam anak ko. Abay! Di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa, insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang much money kalata. Angamda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami niti katatrabaho. Nga mawampaylat aasinson mimot. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang mang taditi kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, ngamjak daw dawatan ni dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Angam, pudno ayang ay ayatam dagiti insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Nariga tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugno dinsan. Kat, si Kangay, apay, awan bak na ngagdatong gengga. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki di. Manjak mo ta insan. Ti kayat ko no makin na yata. Tay talaga nga ayatagmot Diyak kaya ti mapilpilitan lang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anobyam. Ilay pagbagayo mo tatang. Kukwartak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikas tagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kitayam dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na namay tibiyag to anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangtid iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua nubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutay ang makarma. At day takay man tatang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapanak man lang No kasta, imawar manan ni insan manan angkal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid dayjay. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwarta na. Di lagbay na ya kasinsin mo.
Ag dinabag ti kinahot-hot na. Di mo turtuladan dyan san mo, kanakan. San nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwarta na. San anasayate kasta? Saan ko ang marami ti kastangkel? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Ay bagkapay, tama panunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwada. Magibabay na jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kas jay lata, medyo pimipya magidin. Adda pa ila ija ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubliak mo't ladagos. Ngamuray ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramaton na ija ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababay na ken ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awam pa'y maititit cooking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amin na hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na ngayat ako naging ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Nalampung ka manan. Ha? Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. Sikat makam mo, honey. Adda akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, oh my God. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan ka ngagbayag dito'y balay? San pa'y laang love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo, sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsubliak adagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpe agdiskitar iti kwarta. Nagrigat mo tagbiro kiti kwarta. Bay taikkan ka, Eman. Manote ka sa pulam. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw diti balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw, tatang. Kuwan tayo. Tapno agulimag kayo. Makaringrang kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao diti takas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Agintidi kayo pailang mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, mairusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. Nung awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay areyon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam amo ka dagiti kakabagyak.
Product mo't amang yamamukan ka, ah? Pasensya kan, Mina. Jack umaya talaga. Inton maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka, Mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. Ada papananta. Ha? Sa dino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan na bigat. Ikuyog ka, taada moli jay. Intanto ag shopping. Sige. Agluwasak nga rodon inton bigat. Love. Ne, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. Adda ka di pasken dito'y? Awan ngam reunion may agkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyarlaang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantanto ijay mall. Asidaglaang dito iti mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kamilaang manan nga kikita kat. Ay, agbilib dalaki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na! Mina! Imbag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka, Mat? May na! Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko iti rumak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon! Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay pagaramitan na kitidakas. Diyos ke, jaklain pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa'y lat mauray ko pagluganak nga gawin. Jakmat amo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan dami na akin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Stus ko. Upa talalaki. Madlawa na kainom da. Kurso na dahan taksamot na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwartak. Awan cellphone ko. Aday wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon. Ibatantak! Lumaban ka gaya, ma! Ayun, pinarusukan dak. Abay ko. Hala, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pagnakman na tanatangkan ti ulo na! Tatang, marigatan ang agkot eh. Nasakit entero maging. Ay na! Napnapan ang mga minaya! Naimbag ata dalang tulong ken ka nang itaray dito ospital! Tatang, daksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo.
Kit adda na kaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbugking ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko ito sa pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitin timag na, tamadipay baraw. Tatang, kapay ngay. Nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso ang materapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay gusto iti nagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Tiyan mo kag nanayonan ti panagbalin ko abaldado nga pagyamanak unay ti Diyos, tayin inot metla ti panagimbag ko. Ngam sana nakasi ti sigod ti kinapigsa kamagna, tanalaka akon amabanno. Kan sana kon amakapardas amagna, kan jakon makataray. Ininayad laang ti panagnak. Ngam no pay kasta pagyamanak lata ti Diyos tay ni kanak pay ti gundaway ko amangilintag kadagiti nagbasulak iti kalabas. Nagkidawak mati ti pamakawan kadagiti nagbalina nobyak kat napakawandak mat. Ammo kapalagip kanyak ti kasdya napasamak. Kabutbuta nga talaga ti agarami diti sana may parbang tay ti udi na adaguro oray aso papak na. Alakastan, pigayem mo, Eman. Ala gagayem ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos pare ti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Kani sagsagot met lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya. Dirman ang biyanang. Aklonet nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsakak launay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insecurak. Kat ti Jack ni namnama, ti baket akakontrak agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man ti agsalaysay. Nakaluto kan, Aryong, Lakay? Wayne, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga rudan, munya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tomon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutsara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa inana. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidag launa iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti paadam a tao. Kubam nga umapal da.
Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Day, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong among mabakbakatan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat ti kas ja klase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na, tapno agbalin a demonya. Wano saan, panayunan na iti no, tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpaysuaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngam day jay pay laang mag. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang tagapa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pagapapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayong nagparpada. Ng kaslawan pag naknakman yaw. Pasensya kayo niti panagsasa ko na lang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yu sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag na awan kaapa nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ani doon at ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpat ngam dya inana nga ay. Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni doon na mo't asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon na? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiagnanayaw. Kayat kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kayat makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko.
Di na mutla kayat asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanu kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day tirason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakasjay da Di dalag ba ini ti kasjingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda ka dua tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mo't ajak kayat na di amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ti ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdan na ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mo't. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadanggam amin na may bagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kun ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamu ka, basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon, hadi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susima. Awan mo't problema kin ni Duna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Umabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pagkinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da na ita. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ija anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aklabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Nini, naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtag ibas si tanday dya asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday dya asusima. Ngalala, agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day dya abroha. Tala, orahin ka nga ruday, tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kan hirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni munya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras.
Ingkay katsabtan ina di tarwaran. Makasabsab at di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya, umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan. Dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw. Apay di ka makawawat, aryaw. Ala, buhay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak tinagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawan na uncle. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan da iti negosyo dayjay. Gumatang da iti ado aburyas at taraknenda. Buryas nga mat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, akayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rog ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon no ada saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't nga minon nagidya nga innata.
Tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod, Kas jay da nga tanaya, ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apukok. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya nga ibagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pakitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi aday impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo ang nakapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatang kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Siyak mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan kumamanin aday ti paggapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaboran yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon ah. Mapanan nyo. Kun, na, apay da kita nagado agar-agar jaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wen atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayon taddan apo ko yo. Ngam adadamat ti sanya pagkinkinawatan. Ha, Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo. Jay apo ko ta Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pag-apaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim da ita. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo, gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan, munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo anak ko. Di yu mo nga rod ibagano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Urisan nyo na makitkita ti apo ko yo. Mawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Ha, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan.
Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo, nanang. Anya. Nakita mo unjay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod, susima. Si Kangay. Agpadata. Awanon. Didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan tapno agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Malang nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaamo, susima. Abalayan. Pasensya kan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Nagpinakawan kami kan ni abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin nagawid dan kat kasta una ragsak mi na nakita mi manen ti apo ko mi. Manipod din nagtinulong kami kan ni abalayan anang awawir iti ipatpatid mi nga apo ko kat inidyan min tinagapa. Alakastan tigayem mo monya. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Manipod man nga rod kinikab sa intang sa napud no anagan dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi ken nila kay ko. Kat nabakitanan abalasang. Ngam naklaat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay daytang impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasem! Napanan di asawa mo nga, Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y laapumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamot tayo, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin, Alisa. Ibagam anabisino ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawid. Mangan tayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito yung plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayo pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin kaw.
Remor kay samot kadalisay di kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man, di bagyaw. Ha, impasyar na kami man, di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kwa, nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na, nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasan. Nagkutong kan nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan ti lang nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mat. Ulbud ka mat alaklakayan. Hey na, no agdamag kin ka intang, huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mat. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan da Lisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito'y balay. Un nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tila'y bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ado ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mila amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo dangam nagasawa dan. May mayatin tikas dyan bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No,
That's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya tikas ti aklase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ka. Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparepair Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod ay, no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Nay, imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwadang agnanaad. Ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagarod. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ni Lisa bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalata siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak tamanipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga min makasilpon. Tapasaray igaman nila kay nati silpon na. Di mo't lagpauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad.
Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin ala kay asawa iti foreigner ngay, no di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kid di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kin kasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon di asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adanakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kun dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isonsamot nga inasawa na. Tapno addag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito'y tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adanakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswan kiti asawam dita. Hello anak ko. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kin ni George. Si Sophie manawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyak ka mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa ila ijay balay. Tamangan numakabil nak ti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnak pa ila. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa ilang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino takasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya? Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stressak dito Maburing Sa anak ka naragsak ititan na ti asawa. Kabkabilan na kaya?
Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no aga pa kami. Ikit talaga kasta, Sensitive kan sama nga minunay anak kao. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Ngam di namat kayat. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw awig. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti ka addam dita. No agawid ka anak kao. Madanaga na ka talagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagos ang bakit. Ang mga no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tantoy dyan airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutin anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabi mo tan asumanaong agmay sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi ta itinakaro nga stress na idi ija abroad. Na-stress launay. Kas tanga-tanga agpaysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga min nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresitahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ti anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kita anak mi tama konsensya gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli iti asawa na isa nagsinadan. Alakastan, tigay mo intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio.
Inyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.